प्रेगनेंसी अपने अंदर एक वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्री लेके बच्चा पैदा करिए, ये कौन सा इतना बड़ा काम है। हम सबको एज अ सोसाइटी मिलकर किस तरह से उनके साथ हमें बरतना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। मेरा आज का टॉपिक एज अ डॉक्टर तो मैं डिस्कस कर ही रही हूँ, लेकिन जो मेरे जिनसे मैं मुखातिब हूँ वो आज हामला ख़वातीन नहीं बल्कि उनके आसपास के लोग हैं, जिनमें उनके हस्बैंड, उनके इन लॉज, उनकी इमीडिएट फैमिली, फ्रेंड्स और इवन के वो लोग भी जिनसे उनका डेली एनकाउंटर तो होता है लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ जान पहचान नहीं होती। आम तौर पर प्रेगनेंसी को नॉट अ बिग डील के तौर पे लिया जाता है कि हाँ ठीक है, एक रूटीन का काम है, एक औरत है, हामला है, औरत का काम है बच्चे पैदा करना और फिर बच्चों की टेक केयर करना। लेकिन प्रेगनेंसी अपने अंदर एक वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्री लेके होती है, जो कि इवन मामला खातून को भी नहीं पता होता कि वो किस तरह से अपने अंदर एक जो बच्चे को जो जन्म दे रही है, जो परवान चढ़ा रही है, उसकी अपनी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स किस तरह से हैं। और बेसिकली ये हमारा एक सोशल डिलेमा है और उसको डिस्करेज करने वाली भी अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर ख़वातीन ही पाई जाती हैं। मतलब कुछ लोग ये कहेंगे कि बच्चा पैदा करिए, ये कौन सा इतना बड़ा काम है, लो हमने तो बड़े आराम से बच्चा पैदा कर लिया, हम तो काम करते थे साथ में बच्चा पैदा कर लेते थे। या ये खेतों में औरतें होती हैं, फसल काटते हुए बच्चा पैदा करती हैं और उसके बाद अपना काम वहीं से कंटिन्यू कर लेती हैं। सी सेक्शन मॉम्स को सुनना पड़ता है कि लो इतना सा बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं कर सकी, इसके लिए इसको जो है वो ऑपरेशन कराना पड़ा। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये एक बहुत बड़ा एक टास्क है जो अल्लाह ताला ने एक औरत के ज़िम्मे लगाया है और इसमें उसको बहुत सी नॉट ओनली कि जिस्मानी तौर पे बल्कि साइकोलॉजिकल और इमोशनल जो है वो उसके अंदर चेंजेस आती हैं और वो बहुत ट्रॉमा से गुजर रही होती है। तो हम सबको एज अ सोसाइटी मिलकर किस तरह से उनके साथ हमें बरतना है, किस तरह से हमने उनकी टेक केयर करनी है। और सबसे पहले मैं एड्रेस करूँगी हामला ख़वातीन के हस्बैंड्स को, कि सबसे पहले तो आपने इसको एक नॉर्मल रूटीन नहीं लेना, आपने इसकी जो है अपने प्रॉपर्ली उनकी केयर करनी है, आपने उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल देना है। प्लीज़ सुनी सुनाई बातों पे आपने ध्यान नहीं देना। इस वक़्त आपकी जो मिसेज़ हैं, आपकी जो बीवी हैं, वो आपकी फैमिली को एक स्टेप अहेड लेकर जा रही हैं, आपकी जनरेशन को अपग्रेड कर रही हैं। तो एटलीस्ट शी नीड्स साइकोलॉजिकल एज वेल एज इमोशनल सपोर्ट। अगर आप देखें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबसे पहले तो आपने उनके आराम का ख्याल रखना है। अगर आप ऑफिस से आए हैं, आप काम से आए हैं, आप कहीं बाहर से आए हैं, तो एक आपकी रूटीन है कि मोस्टली जो ख़वातीन होती हैं, जो बीवियां होती हैं, वो दौड़ भाग के सारे आपके काम करती हैं। आपके आने से पहले सब कुछ रेडी किया जाता है, जो आपकी डिमांड्स होती हैं ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपकी प्रेफरेंसेस हैं वो उनको फॉलो करती हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि वो चीज़ नहीं हुई भी, प्रॉपरली नहीं हुई भी, तो प्लीज़ आप उसको सबसे पहले तो इग्नोर कर दीजिए। सेकेंडली ये है कि बल्कि आप कन्वर्सली आप उनके आराम का ख्याल रखें, उनकी प्रेफरेंसेस का ख्याल रखें। प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत सारी डाइट परवर्जन्स होती हैं। जो हमला ख़वातीन होती हैं उनकी डाइट जो है वो सही नहीं होती। कई ख़वातीन का कुछ खाने को दिल चाहता है, कई का खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, वॉमिटिंग हो रही है, मैदे में जलन हो रही है, कुछ सडनली उनका दिल चाहता है कि अब मैं कुछ ऐसा खा लूँ, कुछ ठंडा खा लूँ, कुछ स्पाइसी खा लूँ। तो जो एटलीस्ट वो आपको कहें तो आप उनकी आपकी दिस इज़ योर मॉरल ड्यूटी कि अगर वो कुछ कह रही हैं कि मेरा इस चीज़ पे दिल कर रहा है, तो प्लीज़ एक तो आप उसको वो प्रोवाइड करें। दूसरा, उसकी नींद और उसके आराम का ख़ास ख्याल रखें, बिकॉज़ अगर हामला खातून की नींद पूरी ना हो, उसको थकावट हो, उसको किसी किस्म का सोशल प्रेशर की वजह से कोई स्ट्रेस है, कोई घर के किसी प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस है, तो सबसे पहले तो ये होगा कि उसका ब्लड प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू होगा। जब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो बच्चे को ब्लड जा रहा है, जो बच्चे को ऑक्सीजन जा रही है, वो कम हो जाएगी और बेबी की ग्रोथ इफेक्ट होगी। और जो खवातीन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रही होती हैं, प्लीज़ मार्क माई वर्ड्स, उनके बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज होते हैं। अगर आप अपनी ख़वातीन का ख्याल नहीं रख रहे हैं तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। उसके बरक्स जो ख़वातीन एक हेल्दी हैप्पी लाइफ गुजार रही हैं और अकॉर्डिंग टू देयर विशेस सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा है, तो वो बच्चे भी हेल्दी होते हैं और वो बच्चे बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं
جبکہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی چیزوں کو بہت آرام سے اڈیپٹ کر لیتے ہیں. دیٹ از جسٹ بیکاز آف دیٹ پرابلم جو کہ انہوں نے اپنی پریگنینسی میں فیس کی. اس وجہ سے جو بچے ہیں ان پہ جو نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے وہ آگے تک جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ اپنی بیوی کے پراپر چیک اپس کرائیں. 9 ماہ میں پورے 9 ماہ جو ان کے اینٹی نیٹل چیک اپس ہیں، میں تو آئیڈیلی ایڈوائز کرتی ہوں کہ ہسبینڈس جو ساتھ آتے ہیں، جو لے کر آتے ہیں، وہ اندر میرے پاس کمرے میں آیا کریں تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ واٹ یور وائف از گوئنگ تھرو، ان میں کیا پرابلم ہے، ان میں کس چیز کی کمی ہے، کون سے ٹیسٹ ان کو لکھ کے دیے گئے ہیں، کون سی دوائیاں ہیں جو انہوں نے لینی ہے، کب الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے، کیا چیز ان کو بادر کر رہی ہے اور کیا اس کی ٹریٹمنٹ ہے. تو جب آپ دونوں آئیں گے، جب ہسبینڈ آئیں گے اور ان کو پتہ ہوگا کہ what his wife is going through، تو obviously ایموشنلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی وہ آپ کی جو ڈائیورژن ہے وہ ٹورڈز یور وائف ضرور ہوگی. بلکہ میں تو یہاں تک کہتی ہوں کہ جب اب تو بہت سارے ہاسپٹلز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہسبینڈز ہیں ان کو ڈیلیوری کے لیے بھی الاؤ کیا جاتا ہے. دے کین کم اینڈ انٹر اسٹے ان دا لیبر روم وائل ڈیلیوری. میں تو اپنے پیشنٹس کے ہسبینڈس کی کارڈ بھی جو ہے اگر وہ چاہیں، میں ان کو آفر ضرور کرتی ہوں کہ اف یو وانٹ ٹو کٹ دا کارڈ یو کین کٹ دا کارڈ. تو اگر آپ اپنی جو ڈاکٹر ہیں ان کے ساتھ موڈ ڈسکس کیجئے، ڈیلیوری کرانی ہے، سی سیکشن ہونا ہے، تاکہ آپ کو ہر چیز پتہ ہو، آپ اس بارے میں انفارمڈ ہو. اور اگر آپ یہ چاہیں کہ آپ اپنی جو وائف ہے ان کو اکمپنی کریں ڈیورنگ لیبر، تو آپ اس کے لیے بھی جا سکتے ہیں. موسٹ آف دا ہاسپٹلس جو ہے اب اس چیز کو الاؤ کرتے ہیں، لیکن یہ نارمل ڈیلیوری کی حد تک ہوتا ہے. سی سیکشنز کے لیے کیونکہ آپریشن تھیٹر کے اپنے پروٹوکولز ہوتے ہیں، ان کی اسٹرلائزیشن جو ہے وہ اس کے ایشوز ہوتے ہیں، تو اس میں ہم نہیں آنے دیتے. لیکن نارمل ڈیلیوری کے لیے آپ ضرور آ سکتے ہیں. پوسٹ پارٹم ڈیلیوری کے بعد بھی آپ کی جو خاتون ہے ان کو آپ کی اسی سپورٹ کی ضرورت ہے، چاہے وہ ایموشنل ہے، چاہے سائیکولوجیکل ہے، چاہے وہ فائنانشیل ہے. ان سب سپورٹس کی ان کو ضرورت ہے. اور پلیز آپ نے ان سب چیزوں کی کیئر کرنی ہے، آپ نے ان کو ڈیوائڈ آف آل دیز تھنگس نہیں رکھنا. اب ہم آتے ہیں سوسائٹی کی رسپانسبلٹی کی طرف. جیسے اگر آپ نے دیکھا کہ آپ مال میں ہیں، ایک پریگننٹ لیڈی آپ کو نظر آئی جو کہ بلنگ کرا رہی ہیں اور وہ لائن میں کافی پیچھے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان کو آگے آنے دیں، ان کو بل پہلے کرا لینے دیں. گروسریز میں یا کسی شاپنگ کے دوران اگر وہ جھک کے کچھ چیزیں اٹھا رہی ہیں تو آپ ان کی ہیلپ کریں، ان کو چیزیں اٹھا کے دے دیں. اگر وہ روڈ کراس کر رہی ہیں تو آئیڈیلی تو آپ ان کے ساتھ روڈ کراس کر لیں. اگر آپ روڈ پہ ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں، تو اپنی گاڑی کو سلو کر لیں. آپ میری اس بات کو ذہن نشین کریں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو ٹرسٹ می، the giver and the getter they both remain happy اور they make the world a happier and better place. Thank you.